4 अगस्त 1899 को अमृतसर में पैदा होने वाले 19वीं सदी के मशहूर व मारूफ मुअल्लिम, शायर, अदीब और नक्काद सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के बुज़ुर्ग कश्मीर से आकर आबाद हुए थे। तबस्सुम तखल्लुस रखने वाली इस हमाजहत शख्सियत के कई रूप थे और हर रूप में पसंद किए गए। बहैसियत उस्ताद, शागिर्दों के साथ उनका रवैया दोस्ताना रहा। पुराने ज़माने के उस्तादों की तरह वो सिर्फ उस्ताद ही नहीं, मुर्शिदों वाली सलाहियत भी रखते थे। FC कॉलेज लाहौर से BA, जबकि इस्लामिया कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी करने के बाद वो BT सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शोबाए उर्दू और फ़ारसी के सदर रहे। सूफ़ी तबस्सुम की अदबी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 3 ज़बानों में लिखा और बेहतरीन लिखा। उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी पर उन्हें उबूर हासिल तो हमारी ज़बान क्या वो अंग्रेज़ी में होती थी और दिक्कतें पेश आती थी, बड़ी दिक्कतें पेश आती थी। कहाँ फ़ारसी कि अपना अंदाज, उसलूब बयान और फिर अंग्रेज़ी उसके बिल्कुल बरक्स, तो उसमें उसको समझना बड़ा मुश्किल होता था और कभी बड़ी घबराहट भी होती थी। लेकिन जब वो कैफियत तारी होती थी तो फिर अंग्रेज़ी वगैरह की दिक्कतें जो थी वो दूर होती थी। सारी कैफियत जो होती है वो जिस्म पे भी तारी होती है। वो जो इमोशन होती है उसमें आप जानते हैं ना कि आपको साइकोलॉजिस्ट कहें कि बॉडीली मूवमेंट्स यूज्ड इन अ वेरी वाइड सेंस, उसमें हाथों का हिलना, चेहरे की रंगत का बदलना, हाँ जी, रफ्तार में फ़र्क आना, ये सब चीज़ें उस इमोशन का एक हिस्सा होती हैं और इजहार व बयान का एक जुज़ बन जाती है। अगर ये ना हो तो शायद इंसान ज़बान का सहारा लेके, तन्हा ज़बान का सहारा लेके अपना माफ़ी ज़मीर बयान नहीं कर सकता। जहाँ से इंसान चला था इशारों से, यही उसकी ज़बान थी। आज तक इंसान उसी मरहले पे, ज़बान बहुत आगे निकल गई लेकिन ये इशारे और कनाए भी फसीह से फसीह तर होते चले जा रहे हैं। उन्होंने गालिब के फ़ारसी कलाम का मंजूम तर्जुमा भी किया, जो कि उनका बड़ा कारनामा है। इसके अलावा अमीर खुसरो के फ़ारसी कलाम का भी मंजूम तर्जुमा किया। इसकी एक गज़ल, ये रंगीनिये नौबहार अल्लाह अल्लाह, गुलूकारा नाहिद अख्तर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, जिसने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस कलाम की तासीर हमसाया मुल्क तक भी पहुंची और भारतीय मौसीकारों ने फिल्म जीना मेरे लिए में इसी कलाम को मुझे मिल गया मेरा प्यार अल्लाह अल्लाह के अल्फाज में रिकॉर्ड कर लिया। सूफ़ी तबस्सुम की लिखी हुई 31 किताबें मार्केट में मौजूद हैं। सूफ़ी तबस्सुम ने गालिब की उर्दू गज़लों का पंजाबी में तर्जुमा किया, जिनमें से एक गज़ल ग़ुलाम अली ने मेरे शौक दा नई एतबार तैनू गाकर खूब शोहरत हासिल की। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा। उन्होंने एक बार ये वाक़या सुनाते हुए बताया कि मेरे बच्चे अपनी माँ और दादी जान से कहानियाँ सुनते, मगर आखिर एक दिन उनकी वालिदा ने उन्हें मेरी तरफ भेजा कि जाओ आज वालिद से कहानी सुनो। मैंने 2-4 दिन तो कहानी सुनाई, मगर फिर मैंने बच्चों से कहा कि मैं आपको नज़्म सुना सकता हूँ, और यूँ उन्होंने अपनी बेटी सुरैया के लिए एक नज़्म कही। सुरैया की गुड़िया नहाने लगी डूब जाने लगी, बड़ी मुश्किलों से बचाया उसे, किनारे पे मैं खींच लाया उसे। फिर एक बच्चा जो सूफ़ी तबस्सुम के दोस्त का बेटा था और जो उमूमन अजीब व गरीब हरकतें करता, इस बच्चे से एक किरदार ने जन्म लिया और वो मशहूर व मारूफ किरदार टोट बटोट है, जो आज भी बच्चों के पसंदीदा किरदार में शामिल है और गुनगुनाया जाता है। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की शायरी निस्फ सदी पर मुहित है। आप महज उर्दू के शायर ही नहीं बल्कि पंजाबी और फ़ारसी के भी बुलंद पाया शायर थे। आपकी शायरी में मोहब्बत के जज्बात की सच्ची और सही तर्जुमानी मिलती है। जब भी 2 आंसू निकल कर रह गए, दर्द के उन्वा बदल कर रह गए, जिंदगी भर साथ देना था जिन्हें, 2 कदम हम राह चल कर रह गए। सूफ़ी तबस्सुम की बहुत सी अदबी खिदमात के साथ साथ उनकी हुब्बुल वतनी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसका इजहार उन्होंने 1965 की जंग में मुतादिद जोशीले
اور پراثر جنگی ترانے لکھ کر کیا۔ ان کے لکھے جنگی ترانے آج بھی 1965 والا جذبہ سموئے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ملکہ ترنم نور جہاں نے ان کے جنگی ترانے گا کر انہیں امر کر دیا۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، میریا ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی، میرا سونا شہر قصور نی۔ ان جنگی ترانوں کو نور جہاں نے اپنی جادو بھری آواز میں کچھ اس انداز میں گایا کہ آج بھی ان نغمات کی گونج سے اٹھتے قدم ٹھہر جاتے ہیں۔ انہیں 65 کی جنگ کا ادبی ہیرو کہنا بے جانا ہوگا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا علامہ اقبال کے ساتھ محبت اور عقیدت کا سلسلہ جو زمانہ طالب علمی سے قائم ہوا، زندگی بھر رہا۔ 1932 میں انہوں نے علامہ اقبال کی زندگی میں ان کی شاعری کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کے عنوان سے ایک طویل مقالہ تحریر کیا جسے علامہ اقبال نے بہت سراہا۔ اسی سال اورینٹل کالج لاہور میگزین میں صوفی تبسم نے علامہ اقبال کے حکم کی تعمیل میں نصیر الدین ہاشمی کی کتاب یورپ میں دکنی مخطوطات پر تبصرہ تحریر کیا۔ اپنی عمر کے آخری سال تو صوفی تبسم نے صرف اقبالیات کے فروغ کے لیے وقف کر دیے تھے۔ فروری 1976 میں صوفی تبسم کی انہی خدمات کے پیش نظر اقبال اکادمی کا وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا اور پھر آخری وقت تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ صوفی تبسم کی ان خدمات کے اعتراف میں پنجاب یونیورسٹی نے انہیں تمغہ پیش کیا۔ پھر علامہ اقبال پر بہترین کتاب تحریر کرنے والے ادیب کے لیے علامہ اقبال میڈل دیا گیا۔ صوفی تبسم جب آرٹس کونسل لاہور کے چیئرمین بنائے گئے تو یہاں بھی انہوں نے اقبالیات پر بہت کام کیا۔ ہفتہ وار اقبال لیکچر، تنقیدی مجالس کا اہتمام، بلا مبالغہ انہوں نے اقبالیات کی تشریح و ترقی کے سلسلے میں انتھک کام کیا۔ صوفی تبسم کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دفتری زبان اردو قائم کی، جس میں دفتری زبان کی اصلاحات کو عام فہم اردو زبان میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا۔ یہاں ان کے ساتھ سید وقار عظیم موجود تھے۔ صوفی تبسم پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے چیئرمین بھی رہے اور انہوں نے شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے مڈ سمر نائٹ ڈریم کا ساون رین کا سپنا کے نام سے ترجمہ بھی کیا، جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے۔ صوفی تبسم نے 2 فلموں میں گانے بھی لکھے، جن میں فلم شام ڈھلے مشہور ہے۔ ان کے فلمی گیتوں میں ادبی رنگ نمایاں رہا۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اپنی شاعری کے سفر کے اختتام پر بھی صوفی تبسم اقبال میموریل فنڈ کے سلسلے میں ٹی وی پر قوم سے اپیل کرنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے کہ واپسی پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر اپنے شاگرد کے ہاتھوں میں 7 فروری 1978 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن وہ اپنی شاعری میں آج بھی زندہ ہیں۔